U današnjem video radu analiziramo kako će Vojska Srbije dodatno jačati u broju vojnika i u broju bespilotnih letelica i dronova u ovoj godini. Predsednik Srbije je juče izjavio posle sastanka u Domu garde Vojske Srbije na Topčideru, gde su mu predstavljeni rezultati analize stanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2022. godinu, da će srpska vojska u narednom periodu usredsrediti više na bespilotne letelice i dronove domaće proizvodnje. Tu je pre svega mislio na otpočinjanje serijske proizvodnje domaće naoružane bespilotne letelice Pegaz do aprila ove godine u kompaniji UTVA, koju je pre par godina kupila kompanija Jugoimport SDPR, proizvodnju redizajnirane bespilotne letelice Vrabac i početak proizvodnje kamikaze dronova. Očekuje se da bi ove godine sa otpočinjanjem serijske proizvodnje bespilotnih letelica i dronova do kraja godine Vojska Srbije mogla imati oko 100 bespilotnih letelica i dronova. Predsednik Srbije je dodao i to da će raditi dodatno na snaženju i jačanju specijalnih jedinica Vojske Srbije. Kako je naglasio, ja ću na Dan državnosti izdati naredbu kao vrhovni komadant, a zatim će načelnik generalštaba raspisati konkurs za prijem mladih momaka i devojaka u specijalne jedinice do 5000 ljudi. Minimalna osnovna plata pripadnika specijalnih jedinica Vojske Srbije biće preko 200.000 dinara. Želimo da podstaknemo ljude da se prijave u specijalne jedinice. Ovo je značajno povećanje zarada za pripadnike jedinica 63. padobranske i 72. brigade za specijalne operacije, bataljon vojne policije Kobre i izviđačke jedinice, koje će sasvim sigurno biti prve angažovane u slučaju sukoba u južnoj srpskoj pokrajini, pa otuda i ne čudi da će njihove zarade sa dežurstvom i prekovremenim radom iznositi do 320.000 dinara. Takođe istakao da je cilj dodatno snaženje i jačanje naših istaknutih specijalnih jedinica. Imali smo informisanje o operativnim i funkcionalnim sposobnostima Vojske Srbije i sagledali sve nedostatke i sagledali sve oko dodatnog opremanja i naoružavanja i planove i u prethodnoj i za ovu godinu. Moramo mnogo više da se opredelimo za dobijanje novih sredstava iz odbrambene industrije Srbije, kao što smo isporučivali Pasarse, Miloše, Male Miloše, Lazare i Gvozdike i drugo. Tako ćemo i na bespilotne letelice i dronove, pre svega domaće proizvodnje, da se usredsredimo i mnogo toga da uložimo u dalji rast životnog standarda pripadnika vojske, rekao je Vučić. Kaže da smo imali prvi put posle mnogo decenija veći broj primljenih nego onih koji su napustili vojsku u poslednje 2 godine. Sa prekidom negativnog trenda gde je postojao veći broj vojnika koji su napuštali Vojsku Srbije nego što je u nju primano novih vojnika, Vojska Srbije će do kraja godine imati oko 28.000 pripadnika, što je značajno povećanje u odnosu na prethodne godine, kada je taj broj iznosio oko 20.000. Vučić je dodao i to da je zato ove godine povećanje plata za vojsku 25%. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio da je Ministarstvo odbrane zadovoljno postupanjem pripadnika Vojske Srbije i sa moralnog i sa patriotskog aspekta, i to u kriznim momentima vezanim za narušenu bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji. On je dodao da srpske bezbednosne i vojne i civilne službe prate i analiziraju sve što se dešava na drugim ratištima kada je reč o učešću državljana Srbije. Vučević je odgovarajući na pitanje da li ima državljana Srbije na ratištu u Ukrajini kazao da nema ništa novo da doda. Istakao je da naša država vrlo jasna da je zabranjeno učešće državljana Srbije na drugim ratištima i dodao da to pokreće određene zakonske konsekvence koje će biti sprovedene kada budu bili privedeni pred državne organe. Pošto se Dejan Berić oženio u Rusiji, njega ne očekujemo uskoro u Srbiji, a za ostale ćemo da vidimo. Srbija bi volela da vidi smirivanje situacije, tenzija svuda u svetu, naravno i u Ukrajini, da stane bratoubilački rat dva slovenska pravoslavna naroda, kazao je Vučević.
Pozvao je ljude koji su hrabri i odvažni, koji vole da pokažu svoje borbene sposobnosti, da dođu u vojsku Srbije ili u MUP Srbije. Još je pozvao na dobrovoljno prijavljivanje u jedinice vojske i policije. Svi koji imaju patriotski naboj imaju mesta da to pokažu u našoj vojsci i našoj policiji, a oni koji žele da pomognu narodu na Kosovu i Metohiji, bilo bi korisno da se jave na dobrovoljno služenje vojnog roka, da prođu obuku, da na konkretan način pomažu svom narodu i državi i pokažu da su na raspolaganju svojoj državi i narodu. Ministar odbrane Vučević je odgovarajući na pitanje novinara o sajber napadima rekao da su bili kontinuirani napadi na sajt Vojske Srbije, odnosno Ministarstva odbrane, ali da su VBA i druge strukture koje su bile angažovane uspešno izvršile odbranu tih portala. Mogu da kažem da smo se odbranili od tih hakerskih napada. Analizirali smo iz kojih je država se bio pokrenut taj sajber napad. Bio iz regiona, bio je nešto iz Evrope, ali smo osposobljeni da se branimo od takvih napada. Dodao je i to da će u narednom periodu morati još više da se vodi računa, jer će, kako kaže, to biti sve prisutnije. Neki pokazuju da imaju neskrivena neprijateljstva i ne baš najbolje želje prema našoj državi, što nas upozorava da otvorimo oči, da se umijemo i pogledamo istinu direktno, a ne da živimo u zabludi da su svi dobronamerni, pa nama otprilike vojska ne treba ili ceo sistem odbrane. Nadamo se da će Vojska Srbije novu 2024. godinu dočekati sa mnogo novih vojnika i mnogo novog naoružanja kako bi uspešno mogla da zaštiti državljane Srbije u njihovoj državi.